हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेटिव एजुकेशनल टॉक्स। बहुत बहुत धन्यवाद देवी आपण समस्त को स्पेशली इनोवेटिव एजुकेशनल टॉक्स रो ए स्पेशल वीडियो को आपण मैंने देखिथारु एंड आज गोटे बहुत सुंदर जिनस मो शेयर करने पे चाहिए आ सेटा होची वर्षा ऋतुर मनोरम दृश्य। वर्षा ऋतु एमती गोटे सुंदर ऋतु जेते बेले धरापृष्ठ ग्रीष्मर प्रकोप ताती जाई थाए बा ग्रीष्मर प्रकोप धराशायी होता है। समस्ते जीवजगत समस्ते चातक परि चाही थांते आकाश को केबे वर्षा ऋतु आसीबो बा वर्षा आकाश में देखादेव एवं सही वर्षा द्वारा ही से माने पानी टिके पाई परिबे एवं ठंडा मध्य आसीपारिबो एवं से माने सुखरे आनंदरे मध्य तांको जीवन बिताई पारिबे। समस्ते जीवजंतु आपणकर गछ पत्र समस्ते प्राय सुखी जाइथांती ग्रीष्मर प्रकोप रुद्रता परे। जेतेबेले वर्षा ऋतुर आगमन हुए सेतेबेले बिजुली मारिबा सहित घड़घड़ी मारी थाए एवं आकाश रे कला हांडी मेघमान बादल मान भासी थांते एवं धीरे धीरे जेतेबेले वर्षा आरंभ होई थाए सेतेबेले समस्ते आपणकर जदि आमे कहिबा मयूर ठारू आरंभ करी समस्त जीवजंतु पशुपक्षी एते खुशी रे से माने तांकर खुशी होती से माने नाची थांती एवं मनुष्य मध्य चाही थाए केमती बा ए चाषी पुओ मध्य चाही थाए केतेबेले वर्षा हेबो एवं से वर्षा द्वारा से तार चाष कार्य आरंभ करि परिबो। ग्रीष्मर रुद्रता परे समस्ते बहुत कष्ट रही थांती और बहुत पानी बिना मध्य बहुत जगह मध्य पानी अभाव घटी थाए एवं जेतेबेले वर्षा आसी जाई थाए गछपत्र सब सबुज रंग धारण करिथाए। समस्तंकर जीवजंतु पाखे पेट पुरिला पुरिला भली लगी थाए एवं वर्षा ऋतुटे एमती सुंदर ऋतु धरणी को बा धरणी माँ को एमती सुंदर भाव में आच्छादित कर दे थाए बा गछपत्र एते सबुजिमार परिपूर्ण हो जाए थाए जेतेबेले जेते भी देखु थाए आम सेते सुंदर लगी थाए एवं सेतेबेले जेतेबेले वर्षा आसी थाए आकाश रे इंद्रधनु मध्य आपणकर आसी थाए एवं से इंद्रधनुर जो रंग को आम देखला परे एते सुंदर लगे ताठा को भाषा केवल आम प्रकाश भी करि परिबा नहीं। तेणु जो 2 मास आषाढ़ श्रावण मास स्पेशली वर्षा ऋतु आसी थाए एवं से वर्षा ऋतु भारी परिमाण बहुत भाव वर्षा आसी थाए जिते बिजुली चकचक करे एवं आकाश में मेघ उठे से पिला माने समस्ते खुशी आनंदित होई थांते। वर्षा आसला परे छोट पिला माने डंगा मध्य बसई थांते एवं जेतेबेले बेंग माने मध्य रड़ी करथांती आ बड़ जिनस होची भूमि उपरे आपणकर जो अच्छी घास जहाँ भी जो रहिला आपणकर गछपत्र समस्ते खुशी आनंदित होई थांती आओ नाली रंगर सादा बो मध्य भूमि उपरे चलिबा आरंभ होता है। आउ वर्षा ऋतु जाति जातिका बहुत प्रकार फूल फल मध्य होता है जेमती कहवा किया केतकी चंपा हरगोरा एवं टगर प्रति गछरे बहुल परिमाण फूल फल परिपूर्ण हो जाए। बाड़ी बगीचारे साग पनीपरिया मध्य बहुल परिमाण रे चाष कर जाए ता सहित चाल उपरे मध्य लाउ कखार मध्य उंकी माड़ी जाए आ बहुत टी छतु मध्य देखा जाए थाए। आ वर्षा ऋतु प्राय छता आमे तो व्यवहार करता समस्त जाइए स्कूल कॉलेज ऑफिस जाइए एवं तार धीरे मध्य आमे बहुत भिजी जाइए एवं भिजिले भी से वर्षा ऋतुर जो आनंद ताकू केबे माने परिप्रकाश करिहेब नहीं। से आनंद तो केवल से ऋतुर ही आम अनुभव करिपारिबा जोटा कि वर्तमान भी चली से वर्षा ऋतु आपण मैंने जोटी भी अच्छा यार आनंद निहाती भाव में नौथिबे आशा करे एवं यही मनोरम दृश्य को बा प्रकृतिर मनोरम दृश्य को मध्य आपण केबे भूलंतु नहीं एवं चेष्टा करंतु निजर व्यस्तबहुल समय मध्यरु किसी समय काढ़ी प्रकृतिर मनोरम रूप को दर्शन करने कहीं जदि प्रकृतिर मनोरम दृश्य को आप दर्शन कर गोटे मानसिक शांति आप पाइपर। द्वितीय कथा हूँ से मानसिक शांति आपको बहुत प्रकार रोग वैराग्य आपको मुक्त कर जीवन को सरस सुंदर कर साहय कर खुशी लगे जिते समस्ते जीवजंतु आनंदित होते
ପାଣି ପାଇଁ କେହି ଶୋଷିଲା ନଥିବେ, କେହି ଭୋକିଲା ନଥିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଥିବ। ଚାଷ ପୁଅଟି ସେତେବେଳେ ବିଲରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବ ଏବଂ ତାର ମନରେ ଯେତେବେଳେ ହସିଲା କ୍ଷେତକୁ ସେ ଦେଖୁଥିବ, ତା ମନରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ଜୀବଜଗତ ସାରା ବହୁତ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ହେଉଥିବେ ଏବଂ ପାଣି ପାଇଁ କାହାର ଅଭାବ ନଥିବ। ଏବଂ ସେହି ବର୍ଷା ଋତୁ ଯିଏକି ପ୍ରକୃତିକୁ ରାଣୀ ହିସାବରେ ସଜାଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି ଭାବିପାରିବା, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ଷା ଋତୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ବର୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରତିଟି ଚାଷ ଜମିକୁ ସରସ ସବୁଜ କରିବା ପାଇଁ, ଜୀବଜଗତକୁ ସରସ ସବୁଜ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ବର୍ଷା ଋତୁ କେବେ ବି ଆମେ ଭୁଲି ପାରିବା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବିଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ଧାନ ସବୁ ଚାକେଣ୍ଡ ଚାକେଣ୍ଡ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପବନ ଆସିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଧାନ ବିଲରେ ଯେଉଁ ଧାନ ଯେତେବେଳେ ନାଚିଥାନ୍ତି ବା ପବନରେ ହଲିଥାନ୍ତି, ଯେ ଦୂରରୁ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଯେମିତି ଦୋଳାୟମାନ ବା ସେମାନେ ଖୁସିରେ ନାଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଦେଖି ଚାଷୀ ପୁଅଟି ଭାରି ମନରେ ଖୁସି ହେଇଥାଏ ଯେ ବିଲରେ ଧାନ ଯେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଖୁସିରେ ନାଚୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବର୍ଷା ଋତୁର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲିଟି ଆମେ କହିପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଋତୁକୁ ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଭାବିବା ଆଉ ମନ ଭିତରେ ଆଣିବା, ଏ ଋତୁ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବହୁତ ମନ ଭିତରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରିବା ଆଉ ଏ ଋତୁକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ନେଇକି ଏହାର ବହୁତ କିଛି ସୁବିଧା ଆମେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବା। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ସେୟାର କରିପାରିବା। ବର୍ଷା ଋତୁର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଏ ଋତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରକୃତି ବା ଧରଣୀ ମାଆକୁ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଇଥାଏ, ରାଣୀ ପରି ରଖିଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଜୀବଜଗତ ଜନ୍ତୁ ଯେତିକି ଯାହା ବି ରହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଆଉ ଖୁସି। ଆଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ରୌଦ୍ରତାପ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରୀଷ୍ମର ରୌଦ୍ରତାପ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ବ୍ଲେଜିଂ ବା ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ବର୍ଷା ଋତୁକୁ ଆଗମନ କରାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ବର୍ଷା ଋତୁରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଲି ପାଣି ଦ୍ୱାରା ବା ଜଳ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବିଲ ବାରି ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଜୀବଜଗତ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ସହିତ କାଳତିପାତ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ଷା ଋତୁର ଯେଉଁ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପାହାଡ଼ିଆ ଏରିଆକୁ ଯିବେ ବା ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ଯିବେ, ଯେଉଁ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଗଛ ଦେଖୁଥିବେ, ସେ ଗଛର ସବୁଜତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସବୁଥିରେ ଫୁଲ ଫଳରେ ମଧ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଇ ବଗିଚା ହେଉ ବା ଆପଣ ବାଡ଼ିରେ ହେଉ ଯାହା ବି ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ଆପଣ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଫୁଲ ଫଳ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚାକୁ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ ବା ନିଜର କୌଣସି ଘରେ ବି ପୂଜା କରିବା ହେଉ, ତା ସହିତ ଫଳ ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ବା ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ବର୍ଷାର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କିଛି ଭାବୁଛି ନଲେଜ ମୁଁ ସେୟାର କଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବା ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ସେୟାର କଲି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ କିଛି ଅନୁଭୂତି ଥିବ ନିହାତି ବର୍ଷା ଋତୁର। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତିକୁ କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଭୂତି ଅଛି ବା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏ ଜିନିଷ କହିପାରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ତ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ କିଛିଟି ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କଲି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ନିଜର କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣ ସେୟାର କରିପାରିବେ ଆଉ ବର୍ଷା ଋତୁ ବିଷୟରେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ। ଆଶା କରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛିଟା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଷା ଋତୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ ଆପଣ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନ୍ୟୁରେ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।